Okay, game 4 na ta ha. Game 4 na ta sa ato ang Bahad Taparay. Ngatong standing 2-1 ha, pabor sa team YHG. Hay kayo. Okay ni atong Bahad Taparay diri sa Sitio Cantila, Consolacion, Cebu. Organized ni Boss Alex Corrales under the promotion of Boss Ryan Roby Busagak. Game 4 na niya, game 4, 2-1 na to standing in favor of team YHG and team Lan Ernie, Jeffrey and Ismail. Kana! Nangulatan na konsyal. Todo-todo na tira. Wala nang patawad ha. Pinakawalan ni konsyal Joel. 1-0. Ito para dos. Servisyo konsyal Erne. Alex lah. Kuha pa. Lat. Bumbahi. Pirahi. Chachahi. Ayatora. Lah kaniya kini. Lagi buyo kaplas. Tuara. Bang bung siya kala. Pasok. 2-0. 2-0 in favor of team Consolacion. Servisyo konsyal para Tris. Kini The Dragon in action. Pasok na naman. 3-0 na, 3-0. 2-1 atong skor para tabla ang team Consolacion na ni. Tabla, maurag yapon na. Para tabla sa atong standing ha. 3-0 ha, kini para 4. Joma Roma. Overhead shot, answered by Ismail. Another overhead shot. Pasok. Awan pas kang menang. 4-0. Servisyo konsyal Joel. Tara. Kin puspusan dali awan na. Sukarap si Erne. Gidali-dali ni konsyal ay. Grabe walang awa kung pumatay. Taipats ang kontra. 5-0 na. Servisyo konsyal Ismail to The Dragon. The Dragon again to shot combination. Lock! Gikuha. Lapdusan. Sound pagyapon gi. Ato ara dive na. May dive si Erne. Ang lamian nga chicharon ang Maricel Anthony Chicharon na mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. Nasa Sangat San Fernando ug sa Bugon Sibunga. Ug sa Poblasyon Karkar na diha ang Maricel Anthony Store ug sa Guadalupe Karkar. Shoutout sa Jorkin Construction Supply mga kaibigan. Jorkin Bambam Construction Supply. Owned by Konsehal Rosalie and Konsehal Joel Montalya. Shoutout sa Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. DJ's favorite disco mobile Arnoco Ono. Lah tuara bubu Poriton. You know. Patay ka na. Nako. No size. 5 puntos ang kalamangan. Servisyo Jeffrey Ismail konsyal Joel. Ito na. Namuog na. Ito na. Lapdos tudo. Why tik. Side out. Size ono ato score. Size ono in favor of team Consolacion sa atong game 4. Kini servisyo daking box ng Joma Roma para City na. Joma again, two shot combination answered by Erne. Kini Erne Basalan. Step on the gas. Allah kaniha. Bunal la no. Grabe konsehal ay. Sumakay pa kayo, sabi ni Konsehal Joel. City ono na. Bantay-bantay, hindi nagkiktigbas doon, nagkiktigbaso niya. Basta mamuok lang. City ono. Ano mo trainer?
Basta City uno kini para 8, serbisyo Jomar. Ismail. Ay! Ernie. To the rescue. La. Wow, lulupit ng mga tira. Ito, nice. Wow! Nako! Ito na. La! Ayun, oh! Pasok! Side out. City uno to score. Side out. Bola sa team YHG. Ang team unique YHG. Servisyo Ismail. City uno ha. Ini para 2. Jeffrey binumba sa ere. Iyo no. Ala kaniya. Wala lugaw na depensa. Side out. Magol, kanakat ulit pa ulit. Masistay. Worth 5,000 pesos. Nag-showering ta diri ha. Pero tuloy pa rin ang laban. Showering na. City uno. Kini para 8. Ala, Erne. Balik na dong. Agay tora, muntik na si Ismail. Ay tora. Wala, walang katao-tao. Tao po. 8 no. Kini para 9. Here comes the dragon. 8 no. Kini, oy. 8 no ha. Kini para 9. Ismail, nako, point. 9 uno na. 9 uno na, 9 uno. 9 uno, kini para Jis. Ismail. Ay, tuara gikamang ni Jeffrey. Bombahan na Jomar. Asos. Gilabas gawas. Nakalukat og passport ang bulan Jomar Umami gawas sa nasod. 9 uno, kini para 2. Point, 2, 9. Okay, back to live action. Servisyo Erne para 3. 9-2 ang ato score ha. Tok mo ay. Good item delivered by Ismail. 3-9 na. Kini servisyo Erne para 4. Point, yun oh. 3 puntos. Made by Ernie Basalan. Servisyo Erne again. Tuara Jeffrey to the rescue. Lah, Jumaruma. Lah, iya. Patay tanom. 5-9. Lah, Erne. Okay. Erne firing his shots. Agay! Mamma mia! Baba nako, sumabit. Noy B5 ha, Noy B5. 4 ang kalamangan sa Team Konsolasyon sa ating Game 4. Umiga yung mga tapad ron. Ito, servisyo Konsyal Joel. Para Gisa. Latigong mayong Konsyal. Ay! Konsyal! Ala! Siyempre. Ayan na naman! Nako! Sumablay! Noy B5 ha, Noy B5 in favor of Team Konsolasyon sa ating Game 4. Servisyo Jeffrey, the pride of Karkar. Puwen, size 9 na. Pride of Karkar. Size 9. Kini para City, the Dragon. Lumipad ang agila. Yun no? Sumablay. 9 size. Side out, side out. 3 puntos ang kalamangan na sa Team Konsolasyon sa ating Game 4. Ito, serbisyong Jomaruma. Paparating na.
Yun no? Aba! Lakas lupit ng tira ni Alex Dudong Sapo. Jomar to the rescue. Labi na to na. Batuan na ng bula mga kaibigan. Yun no? La, kaniya. Bill to bill action na. Bill to bill action. Irne. La, kaniya. Binunalay. Sakto. Kinsa kay mga pia kani. Out mo lang tira. G-size kaibigan. G-size. Servisyo Jomar. Para bawas niya sa team konsolasyon ha. La. Alex Dudong Sapo nang gigil. G-size mga kaibigan. G-size. Ito serbisyong Ismael. Para City. Agay tagakbay. Kuha pa. Jomar Roma. Lah, wana. Ernie, bunda ka na dragon. Na dragon in action. Binatuay na bulak. Klinom salay na. Tagak na pitaka ni. Allah, tagak na. Allah kaniya. Wana. Kisi-kisi na di pizza. Kisi-kisi na. Allah kaniya. Wana. Mama maya anak ko. Hindi tinablan. Ito pa sa inyo. Pangalawa tira. Lah. Nako, baba. Ayay. Sus, perfect shot. Perfect time. Courtesy over ni. City na kaibigan. Time out muna. Refuel sa ang team konsolasyon. Okay, back to live action. Servisyo Ismael para Otso. Jomar, Tuerne. Nako, out ball. Side out. Ito, pagkakataon sa team konsolasyon. Servisyo The Dragon, Alex Dudong Sapo. Konsyal Joel. Tuara. Laka diha, oy. Grabe ang mga tiraha, oh. Tiaw mo na. Out ball, point. On sinap, for the win na. Para daw sa game 4. Ang team konsolasyon, servisyo The Dragon, Alex Dudong Sapo. Konsyal again. Lah, binagnusay sa tira, out ball. Okay, toto ang atong standing. Nakabawi ang team konsolasyon sa ating game 4 mga kaibigan.